stolen from the sea, half stolen from the river. A city invents itself from man's dreams. Recife, Olinda, Pernambuco, cradle of Brazil. Aroused from the rich and harmonious meeting of different cultures. A place built with labor, faith, and love. And now, with body and soul in the 2014 World Cup. With open arms to the world, Pernambuco is strategically situated between Brazil's north and southeast. It is one of the closest Brazilian states to Europe, Africa, Central America, and the United States. Pernambuco is located about 8 hours by plane from Portugal and America, 12 hours from Paris and England, and just a few hours flight from other Brazilian capitals, as Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, and São Paulo. Pernambuco is near every place and everybody. The international airport is able to receive 5 million passengers a year. The seaport, in Recife's downtown, is just a few minutes away from Olinda's historical hill, the main soccer stadiums, shopping centers, urban beaches, and hotels. Traditional seat for big events, Pernambuco has assorted accommodation options. There are more than 10,000 beds available in Recife and Olinda. Pernambuco can shelter everybody. Estou muito feliz com a indicação da CBF para que o Recife seja uma das cidades a sediar a Copa do Mundo de 2014. Esse gesto é um motivo de orgulho para todos nós, recifenses e pernambucanos. Ele representa o reconhecimento da nossa cidade no cenário esportivo do país. An efficient transportation to stadiums is asserted by a large paved road system, taxis, buses, and rent-a-car companies seated in Recife and Olinda. Both towns have an efficient healthcare structure. Banks, computer companies, commerce, and modern services in general cohabit with the exuberant natural beauties of this land, surrounded by mangroves, rivers, and beaches. Pernambuco vai ser, sim, uma subsede da Copa em 2014. E até lá nós vamos furando o gol, porque no momento em que conquistamos essa subsede, nós vamos divulgando o nosso estado, aumenta o fluxo turístico, vem mais investimentos, vamos com certeza fazendo a diferença do ponto de vista da divulgação do destino Pernambuco como um lugar onde temos uma beleza natural extraordinária, uma bela cultura, onde temos um futebol pujante, uma população que adora o futebol. Tivemos a alegria de contar com o Juninho Pernambucano para ser o nosso embaixador nessa luta, ele tão querido de todos nós pernambucanos e brasileiros. Recife and Olinda are in constant process of evolution. The World Cup will stimulate economical development and divulge local culture. Such an event will create employment for thousands of people. Neighbor towns, sister towns. Recife and Olinda reflect Pernambuco's cultural identity, rooted in its varied ethnical ancestry from Portuguese, Dutch, African, and Indian people. Typical music and dance make Recife and Olinda a land of happy, excited, and receptive people. Nós estamos torcendo, vibrando e principalmente trabalhando muito para que Pernambuco possa sediar a Copa de 2014. Nós somos já o 5º ranking no futebol nacional. Pernambuco é um local estratégico do país, seja por conta das suas lutas libertárias, seja por conta da sua diversidade cultural. Olinda é patrimônio da humanidade. O ano passado reafirmou essa referência a nível nacional como primeira capital brasileira da cultura. Nós estamos hoje com o governador Eduardo Campos, com o prefeito João Paulo, nos preparando, tomando todas as medidas, as providências, no sentido de garantir a infraestrutura para que a gente possa receber os atletas da Copa de 2014. Carnival in Pernambuco is an event that attracts tourists from all around the world. Galo da Madrugada is a Recife Carnival association that brings together 1.5 million people in a huge street party. On the other hand, in Olinda Hills there are hundreds of carnival blocks and a famous giant dolls parade.
Also, St. John's Party in June, with typical quadrilles, bonfires, and bundenblusses, attract a large amount of tourists, especially in countryside. Pernambuco has a tradition in sheltering huge popular events. Recife and Olinda are a great open-air museum under the tropical sun. Here, we find all architectural works surrounded by natural beauties. Handcraft in wood, clay, and waved straw are examples of how creative can local people be. Pernambuco is art. Recife and Olinda are a melting pot of different culinary traditions. Tapioca, bolo de rolo, pamonha, canjica, guaimamun are part of a rich gastronomical universe that includes the best of international culinary. Pernambuco is delightful. 3 of the most traditional football teams in Brazil are from Pernambuco. Millions of football fans in our state support Santa Cruz, Sport, and Náutico, traditional clubs with a long history in Brazilian football. Pernambuco tem uma grande história. Nós temos torcidas muito presentes aos estados. No momento, o Esporte Clube do Recife lidera em público, em presença de público nos estados, a primeira divisão do futebol brasileiro, e o Santa Cruz Futebol Clube também lidera a presença de público nos estádios na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, Pernambuco é, sem dúvida alguma, um estado que já sediou em 1950 a Copa do Mundo, já sediou jogos da eliminatória e já sediou a Copa América. Por isso, nós temos uma grande tradição em face do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Football started in Pernambuco in 1902. The State League Championship takes place every year since 1915. Pernambuco's Football Federation is officially recognized by FIFA since Brazilian World Cup in 1950, when Chile played against the United States in Recife. Pernambuco has experience in hosting international football competitions like America Cup in 1989. In the eliminatory of 1994 World Cup, Brazil beat Bolivia in Recife. This historical match gave the national team the necessary motivation to win its 4th World Championship. Pernambuco gave birth to worldwide recognized football players that played for Brazil in many World Cups. Some of them are Ademir, that scored 9 goals in 1950 Cup, Vavá, who played in 1958 and 1962 champion teams, Manga, Brazilian goalkeeper in 1966, Rivaldo in 1998 and champion 2002, Ricardo Rocha and Juninho Pernambucano. Eu acho que o futebol ele faz parte da história de Pernambuco. Várias vezes a seleção passou aqui em momentos difíceis e o torcedor pernambucano ajudou a reverter isso. Por esse merecimento, é lógico, as exigências são grandes. E pela seriedade que eu vi, por tudo que foi apresentado para mim, eu acho que Pernambuco vai cumprir todas essas obrigações. E se Pernambuco vai cumprir essas obrigações, eu acho que o estado merece ser uma sede da Copa do Mundo. Pernambuco is the shout of the ball crossing the goal line. Pernambuco is football. A people who turns a football match into an incomparable show of colors, joy, and beautiful plays. Pernambuco is Brazil in 2014 World Cup.